Yun, good morning mga boss idol. Ayan, naligaw tayo rito sa General Luis, Kaibiga. Ayan, dito sa ukayan ni Daniel. Ayan, mag-update tayo rito mga idol. Ayan, medyo traffic dito. Ayan, may Jollibee na rito mga boss, oh. Ayan, General Luis, Kaibiga. Ayan, Jollibee. Ayan, tara, let's go mga idol. Samahan nyo ako ron. Ayun, oh, mag-update tayo. Let's go. Let me show you what's up, 'cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, Alright, yan mga idol, nandito na tayo ngayon sa ukayan ni Boss Daniel. Yan, mag-update tayo ron, kaya samahan nyo ako. Let's go. A few moments later. Yan mga boss, unahin natin tong Air Max Air 270 size 8.5 to mga boss. Oh, ganda pa na ito, oh. Tapos ang price 1.4 lang. Yan, may bawas pa to mga boss. Size 8.5 dito sa Nike React Air 270. Napaka solid po. Ito naman, next natin tong A6. Yan, gel Conteno 4. Yan, oh mga boss, oh. Size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 9, 1.4 din. Yan, napaka okay pa. Goods na goods. Tapos ito, next natin to mga boss. So, Fila. Ayun, bulky shoes. Para siyang ano, para siyang Balenciaga. Yan, bulky shoes. Size 9.5. Yan, 1,400 din. Yan, no. Pwede pa to. Tapos ito, next natin tong bulky shoes na Louis Vuitton. Yan, ito lang issue nyo, may sulat. Yan, pero kaya naman tanggalin yan. Aceton mga boss, pananggal. Yan, goods na goods pa yung ilalim, oh. Yan, 1.6 lang, oh. Meron ka ng Louis Vuitton. Yan, kompleto pa. Andiyan pa yung original insole nya. Size nito, size 10. Yan, size 10. Yan, ito lang issue nyo, may sulat. Yan, ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na agad dito sa Kaibiga, General Luis. Ito, next naman natin to mga boss, oh. Nike Air Force 1 low, size 9. Check natin, ilalim, all goods na all goods pa. 1.5. Yan, baka magustuhan ito, 1.5 lang. Ito yung pares nyo. Yan, ito M2K na pang running, pamorma, pwede 1.4 din. Size 9. Ito yung pares nyo, goods na goods pa. Right? Tapos ito, Yeezy mga boss, 1.4 din. Size naman ito, size 8, goods pa, oh. Yan, ito yung pares nyo. Goods na goods pa mga boss, oh. Etong ganda rin ito mga boss, oh. Bulky shoes, oh. Yan, thick. Ayan na to, leaning pala, leaning. Yan, oh, leaning mga boss, oh. Ganda na ito, leaning, oh. Size na ito, size 9. Yan, pa mga pusuan nyo to mga boss, oh. Good, very good condition pa. Tapos ang price nya, yan, hindi natin makita. Check natin sa kabila. Yan, ito mga boss, oh. Yan, wala siyang price. Siguro 1.4 lang din to. Yan, baka magustuhan nyo itong leaning. Sa baba, ang daming Converse. Yan, oh, 7.5.
Yan ba, kung gusto nyo itong mga Converse na to mga boss oh. Yan, ang dami, halos din na natin maisa-isa lahat. Yan, baka gusto nyo. Ito, solid din itong Nike Air Force 1 no? Pogi shoes. Yan no? Pogi shoes, size ano to? Size 7.5 yan, 1.5 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, pamorma. Yan, ito yung Paris nyo mga boss oh. Goods pa, 1.5 lang oh. Yan, check natin yung napaka solid na Caterpillar oh, bulky. Ganda na ito 1.6 lang mga boss oh. Kunting linis lang to, okay pa to mga boss oh. Size nito size 10. Yan, size 10 sa men. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito yung Paris nya, all goods na all goods pa. May Air Force 1 ulit na suede, size 7.5. Oh, 1.6 lang 10. Yan no, para siya may collaboration. Yan, suede siya, suede. Tapos eto naman, next natin tong Nike. Para siyang Nike Dunk. Yan ba, magustuhan nyo itong mga boss oh. Pang ano, pang harabas, pang skateboard. Check natin yung size. Oh, size 9.5. 1.5 lang mga boss. So check natin to. Adidas oh. Yan mga boss, Adidas oh. Palagay oh. Spiritain. Pang running oh. 1.4 lang oh. All goods na all goods pa. Check natin yung size. Yan ba, magustuhan nyo, size 8. Yan oh. 1.4 lang. Ito naman, next natin tong Superstar. Yan oh. Ayan talaga yung design niya mga boss oh. Yan. Size nito, check natin. Ilalim, all goods pa. Size nito, size 8. Yan, dito sa Superstar Adidas. Yan o, nakalagay o, The Clean Classic. Yan o. Para siyang ano, Oreo, yung may mga batik-batik. O, sa mga nagkaroon ng Yeezy. Size 10 naman to. O, 900 pesos lang o. May Yeezy ka na. Tapos ito, 1.5 sa Skechers o. Pang trail. Yan mga boss, ilalim nyo. All goods pa to. Yan o. Yan o. Ganda pa nito. Sample o. Size 11 sa women. Yan o. Ganda pa nito mga boss o. 1.5 lang. O, Nike Waffle o. Waffle. Nike Waffle 1. Ang price. Hindi natin ba kita check natin sa kabila. Ayan, 1.4 lang mga boss. Size 7.5 Nike Waffle. Ito, Balenciaga oh. Hindi ko alam kung legit or off lang siya. 1.5 lang, size 9. Tapos ito pa oh, ganda rin na ito. Yan, Peak. 1,200 lang tong Peak na to. Yan, size 8. Yan, Adidas naman Ultra Boost, ganda oh, silver. 1,200 lang to. Yan, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito, napakagandang pila. Ayan o, pamorma sa mga baby girl yan o. Size 9.5 sa pang women. 1.4 lang. All goods na all goods pa. Ayan, ito yung Paris nyo. Tapos ito, Nike Air Monarch. Ayan, napaka-solid na ito. Size 9.5, 1.3 lang oh. Nike Air Monarch 1.3 lang to mga boss oh. Ito naman sa mga naghanap ng pambasketball, Hyper Dunk. Yan, size 9.5. Check natin ilalim. Goods na goods pa oh. Medyo yellowing na nga lang siya. Yan, baka magustuhan nyo. 1,200 lang to mga boss oh. Hyper Dunk Low. Ito, Sakay. Yan, Sakay 1.4 lang, size 7.5. Ito may A6 pa tayo nakita dito. Gel kaya ano, ayan o. FF Plus. Ilalim yan, minimal heel drag toe drag. 1.4 lang o. 1.4 dito sa A6 FF Plus. Size nito, size 9. Yan, ito yung Paris nyo. Size 9, 1.4 lang. Yan, Air Force 1 na mid-cut. Size 8. Size 8 oh. Kunting linis lang to. Yan, may kunting heel drag toe drag, 1,200. Tapos NY na MFB shoes. Size Euro 42.
size 9.5. Yan po, magustuhan nyo. May kunting heel drag toe drag lang siya, 1.4. Yan, ito yung pares nya. Yan, 1.4 lang. May MLB shoes ka na. Ito, may isa pang ano, MLB shoes, NY din, ganda na ito. Size 9 sa men. Yan, 1.2 lang. Yan po, magustuhan nyo to, 1,200. Yan, okay pa ilalim, all goods. Yan, leaning. Ito leaning, 1.1 lang. May pang araw-araw na kayo. Size ito, size 9.5 dito sa leaning. Alright. Yan, ito, ganda rin ito. 361, no? 361 na leather. Size nito, size 40. Size 7 sa pambabae. Pwede rin panlalaki yan. Ito, X-Step po. O, X-Step. Yan, 1,100. Size 9.5. May isa pang MLB, oh. Yan, ang dami. Yan, Coca-Cola. Ito, Coca-Cola collaboration pick. Ayan, oh, Anta pala, Anta. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Kunting linis lang, 1,100. Size 9. Yan, oh, Coca-Cola. Embroid pa siya, oh. Yan, oh. Ito pa, Anta, oh. Maong siya, oh. Size 7.5. Oh, 1,100 lang dito sa Anta. Converse 1.1, 7.5. Ayan, daming Converse. May Converse 1 star, 1.3 naman to, size 8. Ayan, very good condition pa, oh. Ayan, 1 star na low cut Converse. Ayan, oh, Converse high na red, size 7.5 sa men, 1.3, halos bago pa. Ayan, 1 star, oh, na classic. Ayan, size 8.5. Oh, 1.2 lang to, 1.2 lang, yun, oh. 1.2 CDG, oh. X Converse. Yan, size ano to, size 10, 1,200 lang. Si CDG collab ng Converse. Tapos ito, ano to, Converse, oh, ganito, oh. Magkano to? Yan, size 1,100. Ganda ng lace nyo, reflectorize. Yan, size 8.5. Oh, Vans. Yan ba? Vans slip on 1.1. Size nito, size 10. Ayan, ito Vans din, oh. Ganda na ito. Wow. Ano to? 950. 950, oh. Ganda nito, suede, oh. Oh, size 7.5 sa men, size 9 sa women. Oh, 950 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, mga boss, oh. Oh, 950 lang, mga boss, oh. Ganda, pang motor, pwede yan. Ito, may Vans pa, oh. Yan, ito, magkano to? Check natin muna yung size. Yan, size 9. Yan ang price. Yan, 950 lang, 950 sa Vans. Yan, mga boss, ang dami pala. Halos din natin maisa-isa lahat to, ha. Kung ano lang madampot natin, mga boss. Ito, ano to, magkano to? 1.2 leaning, 7.5 ang size, 1,200. Okay pa ilalim nyo. Yan, ito yung pares nyo. Yan, may mga running shoes. Ito, ganda ito, Nike Blazer X Off-White. Yan, size na ito medyo malalim. Tingin ko mga size, ano to, size 8.5. Yan, oh, X Off-White. Ito Jordan, no. Yan, no. Yan, 1.6 lang to, mga boss. Baka magustuhan nyo to, size 7. Off lang siya. Tapos ito, ganda na ito, 1,200 dito sa Nike. Yan, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8. 1.2 lang. Yan, dami pa. Ito may Anta.
O, 1.1 si Anta. 8.5. Ito, Alexander McQueen, no? Yan, ito lang, may mga kunting galos lang, may mga kunting gas-gas lang. Yan, minimal lang siya. Yan, size nito, size Euro 42. Yan, 1.4 lang, ilalim nyo. Check natin yung pares niya. Baka gustuhan nyo to. 1.4. Ito lang, may gas-gas siya. Yan, baka gustuhan nyo lang, 1.4 yan. Ito, Yeezy. Yan, mga boss, Yeezy. Size nito, size 8. Tapos, ang price, yan, di natin makita. Yan, tanong nyo lang dito, mga boss. Yan, below 2K lang naman, mga price range. Yan. Tapos dito, yan, 700 pesos na lang to mga to. Dito sa Air Force 1, 700, no? Dati siyang 1.2, 700 pesos na lang to. Size 7.5, 700 na lang to mga boss, Goods na goods pa. Yan, Gucci, gusto nyo, 1.3 dati. 700 pesos na lang to. May Gucci ka na. Yan, medyo burado na yung ano nyo. Tingin ko mga size 9 to. Yan, baka magustuhan nyo to. Linis lang kailangan dyan. Yan, mga 700 pesos. Ito, NMD. Dati siyang 900, 700 pesos. Ito, Under Armour, 1.1 dati. 700 pesos na lang. Alright. Dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan, may nakita tayo. Ito 500 pesos na lang to mga boss, Ayan, 500 pesos sa pang-araw-araw. Pwede pa to. Ito may bola, May bola pa si Boss Daniel, Ayan. Kompleto na, pang basketball. May bola. Ayan, ito. Itong ano na to, 500 pesos na lang. Ayan, tulad nito. Okay po, goods pa to, Size ito, size 8.5. Yan mga boss. Ito may mga ukay din, mga damit. Yan. Yan, baka may naghanap sa inyo mga jacket, ukay. Yan, dami mga ganda, Yan. Punta na lang kay rito mga boss. Lagay natin yung address sa description sa bandang baba mamaya. Ayun, may 500 pesos din yan mga yan. Dito sa kabilang rack, check natin. Ito pang skateboard, Yan, itong brand na to, Shuttle Palm. Ayan, Shuttle Palm na brand. Yan, ang size nito size 9. Yan, pang skateboard. Yan, check natin yung price. Wala yung price, yung kabila, check natin. Yan. Yan, ito mga boss, 700 pesos meron ka ng pang skateboard na Shuttle Palm. Ayan, leather siya, size 9 ba, magustuhan nyo lang. Ayan, ito magkano to, 700 pesos na lang to mga boss, Easy, Adidas, size 8 pang harabas. Ayan, ito may nakita tayo, Nike Zoom na pang outdoor, 1,200 naman to. Kompleto pa, dyan pa yung original insole nya. Yan, magustuhan nyo to, pang outdoor. Nike Trail nakalagay mo, Nike Zoom Pegasus. Yan, 36 na pang trail. Yan, 1,200 lang to, murang mura na. Size 7. Ito yung pares nyo, 1.2 lang. Converse. Ito pang running, Zoom Pegasus 37. Ilan 800 na lang yan mga boss, meron ka ng pangharabas sa jogging. Ito Under Armour, 1.3 size ito, size 8. Tapos ito Li-Ning. Yan, size 9 naman to, pang basketball tong Li-Ning. Yan, ang price nito 700 mga boss. Yan, Li-Ning, 700 pesos lang, okay pa, goods. Tapos ito Gucci mga boss, medyo maliit lang, Yan, may kunting heel drag, toe drag. Check natin yung size.
Kaya medyo burado na yung ano niya. Tingin ko mga size 7.5 to. Ayan o, Gucci. Ayan o, wala siyang price. Tanong natin. Oh, mga po 700 pesos lang meron ka ng Gucci. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito may J1 na not for resale. Yan, ganda ng colorway. Okay pa yung ilalim, 1.4 lang oh. 1.4 lang to, size 8. Tapos dito, ayan oh, may mga ano pa oh. Ayan, basta ang price rin 1.3 pababa mga boss yan oh. Ayan, may 1.4 hanggang ganun lang, below 2K. Ayan, dito tayo mga boss oh. Ito mga China brand. Ayan, mga price rin 1.4 below lang mga boss. Ayan. Ito may nakita nitong Nike Cosmic oh. Yan mga boss oh. Okay pa ilalim, goods na goods pa. Size nito size 9. Yan oh, size 9 Nike Cosmic. Yan, Adidas oh. Adidas Nightball. Yan oh, ganda na ito. Size nito yan, size 7.5. Yan, ito yung pares ng Nike Cosmic. Yan, ito Nike Tailwind. Yan, mga boss oh. Size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, dito Salomon oh. Yan, size ano to? Size 10. Yan, size 10 mga boss oh. Yan, okay pa ilalim nyo. Goods na goods po. Yan, wala na nga siyang original insole. Yan oh, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito. Right, may Adidas pa. Yan, Puma USA. Ay, Puma Liga oh, nakalagay oh. Puma Liga. Yan mga boss. Size ito size 7.5. J1 size ito size ano to, size 7. Yan, size 7 yan. Ito ganda na ito, China brand, pang outdoor. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan ito. Puma oh. Size 8.5. Etong ganda na itong China brand na to mga boss oh. Yun oh, halos bago pa. Baka magustuhan nyo. Size 7. Ito pang running, para siyang ano, para siyang Hoka, pero ano, hindi siya Hoka mga boss ah. Ganito yan, baka magustuhan nyo. Yan, Euro 41 ilalim nyo. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na mga boss oh. Para siyang ano, option parang Hoka, pero quality maganda. Ito Nike size 7. Ayan, 1.3 to, 1.3. May Under Armour pa oh. Ayan, size naman ito 8.5. Ayan, magandang heel toe drag lang siya. Tapos may nakita tayo sa baba, ay sa taas oh. Nike na pang soccer. Ayan, baka magustuhan nyo. Size 7.5. Ayan mga boss. A few moments later. So yun nga mga boss, dito ko na tatapusin natin vlog update dito sa ukayan ni Boss Daniel sa General Luis Kaibiga. Yan mga boss idol. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out. Subscribe na po kayo kay Eric TV.